Hey guys, welcome to my vlog. Ngayon guys, kakauwi ko lang sa school. Tapos bumili ako ng milk tea guys. Tapos nakakapagod din sa school. Kakauwi ko lang po guys na madami kaming ginagawa sa school guys. Kaya baka minsan hindi ako magbibideo guys. Tapos guys, ito guys, ubusin ko to. Okay guys. Masarap naman. Galing pa ako sa plaza. Ano doon? Ang daming tao guys sa plaza. Hello guys. Dito ako guys. Guys, nandito kayo guys sa mga ilikod guys. Shoutout nyo guys. Masarap yung binili ko. Tsaka guys, huwag nyo kalimutan i-follow sa YouTube, Facebook. Ayun lang guys, tsaka i-like nyo na po guys. Tsaka guys, may nagpapa-shoutout. Shoutout kay Bulataw. Yan guys. Ayun lang nagpapa-shoutout guys. Tsaka ito guys, ubusin ko ito. Ay, mga kasama ko guys, ayan, oh. Guys, ang kasama namin babae guys, tombo yan guys. Tombo guys, baka minsan hindi ako magbibideo guys. Kasi, alam niyo naman guys na may pasok na. Tsaka, baka minsan lang ako magbibideo. Baka, konti lang. Basta lang. Tsaka guys, huwag nyo din ako kalimutan guys Tingnan nyo naman po guys yung sabi po daw nila may bagyo guys. Ewan ko kung totoo yung may bagyo. Totoo naman ah! Ay guys, tombo yan guys. Ayan po guys, guys, baka bukas sa school na magbe-vlog bukas guys. Sa school na magbe-vlog. Tsaka guys, tsaka marami din ginagawa. Kaya iba-vlog yung ginagawa ko sa school. Tsaka iba-vlog yung kumakain kami sa school. Ayun guys, hintayin nyo bukas. I-upload ko din bukas yung video na yun guys. Opo guys, maghintay kayo guys. Ayun po, Ayun po guys, sige guys, hanggang dito lang guys. Sige guys, hanggang dito lang yung video ko guys, bye!